Hey everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 1 and we are going to present about the criterion of mutual intelligibility. And for this presentation, we have three speakers. For the first speaker, we will be present by Mbak Nuzulul Hikmah, who will be present or explain about the definition of criterion of mutual intelligibility and also about the ISO clause and the examples. And for the second speaker about the dialect boundary will be presented by Mela Octaviani and of course with the example also. And for the third speaker that will be presented by me, that will be present about the dialect continuum and how this presentation will be going. Let's start it. For the first speaker, Mbak Nuzulul Hikmah, time and place is yours. Thank you. Thank you for the time, Mr. Tio. Assalamualaikum. Hello, everyone. I'm the first speaker from Group 1. I'm Nuzulul Hikmah, and this time I'll try to explain about mutual intelligibility. First, according to Peter Churchill in his book Sociolinguistics, he said that mutual intelligibility is the extent to which speakers from two or more speech communities can understand each other. According to our group, mutual intelligibility is an understanding of the languages or dialects spoken by one person to another, even though there are differences in languages or dialects in the communication they do. So, maksudnya adalah mutual intelligibility sendiri itu adalah kesalingpahaman satu sama lain. Nah, dari pengertian tersebut, mutual intelligibility adalah suatu pemahaman terhadap bahasa-bahasa atau dialek-dialek yang diucapkan oleh seseorang kepada orang lain meskipun terdapat perbedaan bahasa-bahasa atau dialek-dialek dalam komunikasi yang mereka lakukan. Nah, jadi maksudnya adalah mutual intelligibility itu adalah terjadinya kesalingpahaman satu sama lain, entah itu dua orang atau lebih pada saat mereka melakukan komunikasi. Contohnya, saya punya teman dari Pasuruan, Banyuwangi, dan Ambon. Pada saat saya berkomunikasi dengan ketiga teman saya ini, mereka bertiga paham apa yang saya bicarakan. Nah, ini berarti dalam komunikasi kami sudah terjadi mutual intelligibility, yaitu kesalingpahaman satu sama lain. Sebaliknya, pada saat teman saya dari Ambon melakukan komunikasi dengan kami dan kami tidak paham, tidak mengerti dengan apa yang dia bicarakan, nah ini berarti tidak terjadi yang namanya mutual intelligibility karena kami tidak paham, tidak terjadi kesalingpahaman di antara kami. Nah, that was my explanation about mutual intelligibility. Okay, next explanation is about isogloss, will present by my friend Mela Octaviani. Thank you for me. Okay guys, thank you for the time. Now I will explain about isogloss. According to Krida Laksana 1993, isogloss is a line on a language map or map dialect which marks the limits of the use of language features or elements. And then, according to our group, isogloss is a dividing line in a language map between two language environments or dialects caused by different society. So, here, isogloss is very clear. Jadi di sini tuh ada batas yang jelas. Adanya batas yang jelas yang membedakan antara bahasa di wilayah A dengan di wilayah B. Jadi beda bahasanya, tetapi untuk makna atau tujuan atau hal yang dimaksud itu tetap sama. Seperti contoh yang ditampilkan di layar. In Indonesian dialect,
sebentar, itu di Indonesia atau di negara kita sendiri, itu cara bacanya itu berbeda-beda. Ada yang sebentar, sebentar, atau sebagainya. Selanjutnya ada kata empat, ada yang bilang empat, empat, dan sebagainya. Enam, enem. Kalau orang Jawa kita kan biasanya bilang enem gitu ya. Terus ada hari Rabu. Kalau di bahasa Jawa biasanya kan kita menyebutnya dengan kata Rebo, Rebu, atau yang lain. Kemudian yang terakhir ada Kamis, atau biasa kita sebut dengan Kemis. Oke, itu tadi tentang isogloss. Selanjutnya akan kita perjelas dengan dialect boundary. Dialect boundary is a line representing a set of isogloss used to separate one dialect area from another. According our group, dialect boundary is the language dividing line within the scope of society separated by different dialect areas. So, di sini sangat jelas. Mari kita lihat di gambarnya ya. Seperti kita lihat di gambar, di situ ada garis pemisah antara, itu Pulau Jawa ya, antara bagian kanan dan bagian yang kiri itu ada garis pemisah seperti garis titik-titik yang sudah kalian lihat. Di situ ada Jogja, Surakarta, Semarang, dan di sebelah kirinya itu ada Bandung, Cirebon, Indramayu, Sunda. Ya, biasanya kita sebut dengan bahasa Sunda. Nah, di situ yang dimaksud dengan dialect boundary itu bahasa dialek atau bahasa yang digunakan, istilah atau kata-kata yang digunakan itu sangat berbeda jelas. Nah, antara di daerah kanan garis dan di daerah kiri garis itu kata-kata yang dipakai itu sangat berbeda, namun maknanya tetap sama. Dan sekaligus garis tersebut itu sebagai batas yang mewakili atau mengikat isogloss tadi. Saya ambil contoh biar lebih mudah. Di sini ada contoh kata sepeda. Ya, kalau kita di Jawa Timur menyebutnya sepeda. Tetapi di wilayah Yogyakarta atau Solo itu disebut dengan pit. Nah, antara Jogja Solo ini dengan Jawa Timur pasti ada garis pemisah. Nah, itu yang dinamakan isogloss. Kemudian dialect boundary-nya itu di daerah Jogja dan di daerah Jawa Timur itu terjadi sangat berbeda antara penyebutan sepeda itu tadi. Dan dialect boundary ini sifatnya itu lebih sempit untuk bahasa yang dipakai. Terima kasih. Dan dapat disimpulkan bahwa dialect boundary adalah batas yang mengikat isogloss dan jangkauan untuk bahasa yang dipakai itu lebih sempit. Terima kasih. Okay, those are the simple explanation about the dialect boundary and about the definition of criterion of mutual intelligibility and about the isogloss that have been presented by Mbak Nuzulul Hikmah and Mela Octaviani. Now, let's start with the third explanation about the dialect continuum that will be presented by me. So let's start with what is the dialect continuum? The dialectal landscape is also often described as a continuum. It's based on Chambers et al. 1998 suggests the perspective of a traveler going from village to village in a particular direction. He would notice linguistic differences which distinguish one village from another, as Chambers et al. 1998 note. It is essential to the continuum view that these differences are cumulative, which means the further we get from our starting point, the larger the differences will become. The second explanation, based on our opinion, region can affect everyone's dialect. If the area between villages or provinces is close, the dialect is almost the same, like Javanese dialect in Pasuruan and Malang. But if the distances between the regions is far, the dialect is very different. Jadi penjelasannya adalah penjelasan singkatnya gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya kayak jadi dialek kontinum itu adalah sebuah kesinambungan dialek
yang menjadi fenomena linguistik di mana terdapat serangkaian dialek yang berkerabat satu sama lain. Nah, dialek ini tidak hanya berkerabat, namun para penutur dialek-dialek yang berseberangan bisa mengerti satu sama lain seperti Malang dan Pasuruan itu tadi, meskipun memiliki beberapa perbedaan pada penyebutan atau kalimat. Nah, sebagai contoh bisa diberikan gejala dialek kontinum di Pulau Jawa. Terdapat kesinambungan dialek dari Anyer, Banten di ujung barat Pulau Jawa sampai ke Banyuwangi di ujung timur. Namun penutur dialek Banten tidak bisa berbincang-bincang dengan penutur dialek Banyuwangi, tapi penutur dialek Banten bisa berbicara dengan dialek sebelahnya yaitu dialek Indramayu dan seterusnya. Itu sama kayak mungkin Banten dan Indramayu bisa bercakap-cakap, Malang dan Pasuruan bisa bercakap-cakap, tapi Pasuruan dengan Banten mungkin tidak bisa bercakap-cakap. Sedikit perbedaan atau mungkin terlalu banyak perbedaan meskipun kita pada satu wilayah yang sama atau hampir berdekatan. Okay, those are the explanations about the definition of criterion of mutual intelligibility and also the explanation example about the isoclause that have been presented by Mbak Nuzulul Hikmah, and also the explanation about the dialectical boundary from Mbak Mela Octaviani, and the explanation and example about the dialect continuum that have been presented by me, the third speaker, also as the moderator. Now, thank you so much for your attention, and if you guys have some questions or response about what we have been present, you can comment or give us like or dislike on the comment section below. Thank you so much for the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.